single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette de petits gâteaux marbrés. Gâteau sans cuisson, sans farine, sans œufs et facile à réaliser. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف صحه يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنعطيكم لا غوسيت ديال الحلوى الرخاميه، ما كتحتاج لا طياب لا فورس ولا بيض، وسهله التحضير. والمهم من هذا الشيء بان من هذه الحلوى غادي نخرجوا جوج ديال الحلاوي، يعني تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تفهموا كيفاش غادي نخرجوا حلوه وحده منها جوج الحلوات. غنخليكم مع طريقه التحضير ان شاء الله مع المقادير. Alors, première chose, pour commencer, je vais commencer par mixer 180 g de biscuits dans un mixeur normal. اول حاجه غادي ندير هو غادي نطحن 180 غرام ديال البسكوي في ميكسور نورمال حتى يرجع لينا بحال البودره. Et je le réserve dans un saladier وغادي نديرو هنا في واحد الجبانيه تكون غارقه. Ensuite, je vais mixer 150 g de graines de sésame en doré. من بعد غادي نستعمل 150 غرام ديال الزنجلان اللي ديجا حمرته، ما خليتوش حتى يتحرق، غير صهدته شي شويه. وهنا غادي نطحنو في الطحانه تكون عاديه. Et voilà, les graines de sésame sont bien mixées. هنا الزنجلان ديالي طحن ليا مزيان كيف كتشوفوا معايا هنايا. Et je vais mettre les graines de sésame qui sont déjà mixées avec le gâteau. من بعد غادي ندير الزنجلان اللي طحنت مع الجاتو اللي طحنت حتى هو في الجبانيه. Après, je vais faire la même chose pour les cacahuètes en doré. Pour les cacahuètes, j'ai utilisé 500 grammes. Je les mixe pas complètement, je le concasse. هنا بالنسبه للكاوكاو حمرته في المقله، الا بغيتو تحمروه في الفران تقدروا تحمروه في الفران. هنا استعملت 500 غرام، نصف كيلو ديال الكاوكاو حمرته. ومن بعد غادي ما غاديش نطحنو مزيان، غادي غير نهرمشو كيف ما غتشوفوا معايا هنا، غير مهرمش ماشي مطحون حتى ولا غبره. Après, je mélange tout, les cacahuètes, les graines de sésame et le biscuit. من بعد غادي نخلط الكاوكاو والبسكوي والزنجلان اللي حمرنا وطحناهم كاملين، غادي نخلطوهم في واحد الجبانيه بحال هذه. Ensuite, dans une casserole, je vais mettre 100 g de beurre et je la fais fondre sur le feu. من بعد غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نديرو فيها 100 غرام ديال الزبده وغادي نديرها الذوب. Une fois le beurre a fondu, je vais rajouter 230 g du miel et je mélange le tout ensemble. هنا من بعد ما دابت ليا الزبده غادي نزيد 230 غرام ديال العسل وغادي نخلط الزبده مع العسل et je vais laisser refroidir. ومن بعد غادي نخليوها تبرد. Après, je fais un petit puits au milieu et je verse le beurre mélangé avec le miel. Je mélange bien le tout. هنا من بعد غادي ندير واحد الحفيره وسط هاد الكاوكاو ديالنا مع الزنجلان والبسكوي، وغادي نزيد عليه هذاك العسل والزبده اللي ذوبنا وخليناهم حتى بردوا. وغادي نخلطوا كل شيء حتى تدخل لنا الزبده في يعني يولي عندنا واحد العجين ان شاء الله. غادي نخلطوا كل شيء كيف ما غتشوفوا معايا. Ensuite, je vais faire fondre 200 g de chocolat avec 2 cuillères de l'huile normale et je vais le mettre sur un feu moyen. هنا غادي نحتاجو 200 غرام ديال الشوكولات الاسود مع 2 ديال المعالق ديال الزيت العاديه، وغادي نديروهم على عافيه مهيله ونخليو داك الشوكولات يذوب مع التحريك. هنا الشوكولات ما خصناش نغفلو عليه حقاش كي يتحرق لينا، يا اما نديروه باماغي ولا نديروه في ميكرووند ولا غادي نحضيوه مع التحريك.
Après, je prépare un plat, je le chemise avec un papier sulfurisé. هنا وجدت واحد البلا عندي ولا مول وغادي ندير فيه ورق الزبدة. Et après, je vais verser le chocolat qui est bien liquide et brillant. Je l'étale bien jusqu'à obtenir surface bien lisse et je garde un petit peu pour la décoration. هنا غادي ندهن غادي نكب الشوكولاتة ديالي فوق اللاطة حتى ندهن اللاطة ديالي كلها الوجه كامل. وما ننساش غادي نخلي تقريبا واحد 2 ديال المعالق ديال الشوكولات بالنسبه نديرو به لا ديكوراسيون. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الشوكولات خصو يكون دايب بزاف ليكيد وفي نفس الوقت خصو يكون فيه اللمعان حقاش دوك 2 معالق ديال الزيت اللي استعملنا هما اللي عاطين اللمعان. Et après, je vais laisser refroidir à peu près 10 minutes. وهنا غادي نخلي الشوكولاتة ديالي يرتاح تقريبا 10 ديال الدقائق على ما يشد في راسو. Et je verse la préparation délicatement sur le chocolat et je l'aplatis délicatement. وهنا غادي نزيد من بعد ما برد ليا الشوكولا غادي نزيد فوق منه هاد لا بريباراسيون ديال الكاوكاو مع البسكوي والزنجلان وغادي نديروها بشويه علينا باسكو الشوكولاط راه ماشي برد بزاف. وهنا غادي نحاول نبسط هذيك لا بريباراسيون على الشوكولات غير بشي معلقه. غادي نحاولوا بهكا كيف ما كندير انا بهذه الطريقه باش هكا ما يكونش عندنا ليسباس لداخل. Et ensuite, je prends 300 g de chocolat noir et je vais le faire fondre dans un casserole avec 2 cuillères de l'huile normale sur un feu moyen en mélangeant en permanent. هنا غادي نستعمل 300 غرام ديال الشوكولات الابيض مع 2 ديال المعالق ديال الزيت العاديه وغادي نديرها على عافيه تكون مهيله مع تحريك. وخصنا نحضيوها حقاش كنعرفوا الشوكولات الابيض دغيا كيتحرق لينا ولا تحرق لينا ما نقدروا نديروا به حتى حاجه. يعني يا اما نحضيوه مزيان ولا ما كانش عندنا الوقت ما كاينلاش نحطوه ونخليوه حقاش الا تحرق لينا ما غادي نقدروا نديروا به حتى حاجه. Après fondre le chocolat blanc, je vais le verser sur le reste et je l'étale délicatement avec une cuillère ou une spatule. هنا من بعد ما داب ليا الشوكولات الابيض غادي نديرو فوق هذاك الكاطو اللي حضرنا وغادي نسرحو بواحد سباتول ولا بواحد المعلقه الوجه كامل ديال الحلوى. Ensuite, je prends le chocolat que je laissais tout à l'heure et je vais le mettre dans une pochette à douille et je vais faire cette décoration comme vous voyez. هنا من بعد غادي ناخذ هذاك الشوكولات اللي خليت قبل وغادي نديرو في واحد الجيب حلواني ولا نقدروا نديروه غير في واحد البلاستيك اللي ما عندوش الجيب الحلواني بلاستيك ونتقبوه من التحت. وغادي ندير هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا كنمشي حتى الراس وكنرجع حتى الراس. et je vais utiliser un cure-dent pour faire ce mouvement là. وهنا غادي نحتاج واحد العويد ديال السنان يكون نقي وغادي نديرو هاد الحركه هذه كيف ما غتشوفوا معايا. et je vais continuer cette opération jusqu'à obtenir un bon dessin. هنا غادي نكمل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا حتى نحصلوا على رسم جميل كيجي رائع كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو بحال الملفوي. et après je vais laisser une nuit complète dans la cuisine pas dans le frigo. هنا غادي نخليه ليله كامله محطوط غير في الكوزينه ما غاديش نديرو في الثلاجه باش هكا الشوكولات يشد لينا في راسو. et là après une nuit complète le gâteau est prêt. هنا من بعد ما دوز ليله كامله بيتو ليله كامله بقى غير في الكوزينه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هو جمد ما محتاجينش نديروه في الثلاجه. Alors, première chose, je vais commencer par couper les côtés. أول حاجة غادي نديرها هي غادي نحيد هاد الجوانب باش هكا الحلوى تجينا مقادة. Et après,
tout ce que je l'enlève de gâteau, je ne peux pas jeter, je vais utiliser pour faire un autre gâteau. هنا هاد الجوانب اللي حيدتهم ما غاديش نلوحهم، غادي نستعملهم للغاتو واحد اخر هما اللي غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. et après je vais commencer à faire des lignes droites. هنا غادي ندير واحد الخط يكون مقاد. et pour le gâteau c'est au choix, vous pouvez mettre carré comme vous pouvez mettre triangle comme vous voulez. هنا بالنسبه للغاتو تقدروا تستعملوه مربع ولا مثلث ولا معين، الحجم ولا الشكل اللي بغيتو تقدروا تستعملوه في هذا الغاتو. Alors, pour le reste du premier gâteau, on va pas jeter, on va fabriquer un autre gâteau avec. Je le fais fondre dans un micro-ondes ou sinon vous pouvez mettre dans un bain-marie. هنا من بعد ما شاط ليا الجاتو اللي تهرست لنا من الجناب والجوانب ديال الحلوى الاولى، خديت هذيك الجوانب وذوبته في الميكرووند ولا تقدروا تذوبوه باماغي. وهنا شكلت به عجينه متماسكه حقاش ديجا عندنا فيه الشوكولاط وعندنا فيه الكاوكاو والزنجلان، يعني غادي نشكلوا منه حلوى واحده اخرى، حتى حاجه ما غادي نضيعوها ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي معلكه بالشوكولاط والكاوكاو والزنجلان مع البسكوي ما نساوش. اي لا جو كومونس ا فير دي بليت، وهنا غادي نبدا نديرهم نشكلهم كويرات. Ensuite, pour décorer ce gâteau-là, je vais utiliser des amandes et du chocolat noir fondu avec de l'huile normale. هنا بالنسبة غادي نزوق انا هاد الحلوى باللوز عندي مهرمش، وعندي الشوكولات الاسود ذوبته مع 2 معالق ديال الزيت العادية. Comme vous pouvez mettre n'importe décoration, vous pouvez mettre de chocolat blanc au lieu de chocolat noir et décorer avec des chocolats noirs, sinon avec des confitures et de coco. هنا تقدروا تستعملوا في العوض الشوكولات الاسود تقدروا تستعملوا الشوكولات الابيض وتزوقوها بالشوكولات الاسود، ولا تديروا العكس، ولا تقدروا تستعملوا غير الكونفيتور مع شويه ديال الكوك. هنا بالنسبه للديكوراسيون عندكم اختياريه.